أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمन الरहीम। मुकम्मल कायदा आज हम दोहराएंगे मुफरिदात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ذال را زاء سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने मुफरिदात अलिफ से या तक मुकम्मल पढ़े, याद किए और समझे। इंशाअल्लाह अब हम आगे से मुरक्कबात को पढ़ेंगे कल इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।